नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज राशिफल वीडियो को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु पवित्र दोल पूर्णिमा उपलक्षे आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। यही रंगर पर्व दोल पूर्णिमा आपण जीवन रंगमय होगा सहित उल्लास एवं उद्दीपना आनीदेऊ। दर्शक बंधु चलित वर्ष दोल पूर्णिमा जहाँकि मार्च 3 तारिख मंगलवार दिन पड़वा जाऊँगी। आई पवित्र दोल पूर्णिम चंद्र ग्रहण लगे जाऊँगी। 2026 मसीहार प्रथम चंद्र ग्रहण जहाँकि दोल पूर्णिमा दिन में पड़वा जाऊँगी। यार स्वतंत्र प्रभाव 12 गोटी राशिचक्र पड़वा जाऊँगी। से 5 गोटी राशि होगा जाते अत्यंत महाभाग्यशाली। यही 5 गोटी राशिचक्र जीवन बदलवा जाऊँगी दोल पूर्णिमा बा चंद्र ग्रहण परठारु। दर्शक बंधु ये भाग्यशाली राशिचक्र भितर आपण राशि थाईपे। आपण मैंने जब आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहत आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँफल कि आमर प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे जाई पहुँची पार और आपड़ जानीपर आपण राशिचक्र विषय। यही पवित्र दोल पूर्णिम बदल को जाऊ भाग्यशाली राशिचक्र विषय एवं आसतु जाना। दर्शक बंधु मो प्रति भिडियो आपण मानक कहे जीवन अच्छी तो समस्या अच्छी, आ समस्या अच्छी तो समाधान भी अच्छी। आपण केबे भी दुख बा समस्या समय भांगी पड़तु नहीं। प्रति दुख एवं समस्या को धैर्यर सहकारे सामना करंतु, देखिए सफलता आपणकर शीर्ष निश्चय रहिबो आउ आपणक हाथ मुठारे सफलता निश्चय आसीबो। प्रति कार्य को धैर्यर सहकार कले भगवान सबकिछि आपणक जीवन में ठीक करदेवे। से आपण प्रति समय स्वयं प्रभु भगवान को डाकतु एवं निज प्रति कार्य एवं कर्म कर चलतु, देखिए सफलता आपण हाथ मुठा को निश्चय आसब। तो दर्शक बंधु एवं आसतु जाना ये भाग्यशाली राशिचक्र विषय जहाँकि पवित्र दोल पूर्णिमा चंद्र ग्रहणर स्वतंत्र प्रभाव पड़वा जाऊँगी भाग्यशाली 5 गोटी राशिचक्र विषय। तो प्रथम भाग्यशाली राशि होती मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति अत्यंत शुभ समय चलवाक जाऊँगी पवित्र दोल पूर्णमी ठारू, जहाँकि आपण जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही दुख कष्ट समस्यार अंत घटवाक जाऊँगी। यही पवित्र दोल पूर्णमी ठारू प्रभु श्रीकृष्ण कृपा आपण भाग्य चमकवाक जाऊँगी। आपण धन प्राप्त होबार जोग बनवा सहित बिजनेस वाणिज्य प्रचुर प्रचुर टंका इन्वेस्ट करेंगे एवं आपणकर बाकी देय अति सहजरे मिलଯିव। चाकरी क्षेत्र आपणकर प्रमोशन होगा सहित दर बुद्धि पाइपे। शिक्षा क्षेत्र आप जेकोसी एग्जाम इंटरव्यू दिंतु निश्चय सक्सेस पाइबे। दाम्पत्य जीवन आपणकर सुखमय होगा सहित आपण परिवार सुख शांति समृद्धि बुद्धि पाइब। विदेश यात्रा करिवार जोग बनाऊँगी। स्वास्थ्य अवस्था नूतन परिवर्तन देखादेव। आपणकर दीर्घ दिन धरी लगी रही स्वास्थ्य अवस्था आपड़ जहाँ हैरान होते से सब ए दूरे कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपण सपक्ष जब आपण मन अत्यंत प्रफुल्लित रति कार्य आपंकर शुभ एवं मंगलमय होगापी जाऊँगी प्रभु श्रीकृष्ण शुभ आशीर्वाद पवित्र दोल पूर्णमी ठारू। एवं आसन जाना द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि होती सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति पवित्र दोल पूर्णमी ठारू बा होली दिन ठारू शुभ समय आसवा जाऊँगी। आपण जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही दुख कष्ट समस्यार अंत घटव। भाग्य आपण को पुनसार देव। आशा ठारू अधिक आशाजनक फल आपण को मिल पारे। आपणकर शोई रही भाग्य एवं उदय होगापी जाऊँगी। जो कार्य करने जी आप निश्चय सफलता पाइबे। भाग्य आपण को पुनसार देवरु आपण विदेश यात्रा कर जोग बनाऊँगी। पौत्रिक संपत्ति लाभवान हो पारती एवं बाकी देय अति सहजरे आपण को मिलଯିव। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपण सपक्ष जब आपण मन अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। स्वास्थ्य अवस्था नूतन परिवर्तन देखादेव। स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। बिजनेस प्रचुर प्रचुर टंका इन्वेस्ट करके हुए तो आपण कोटिपति बनी पारते। समाज में आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइब। प्रति कार्य आपणकर शुभ एवं मंगलमय होगापी जाऊँगी स्वयं प्रभु श्रीकृष्ण शुभ आशीर्वाद। एवं आसन जाना तृतीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। तृतीय भाग्यशाली राशि होती कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति अत्यंत शुभ समय चलवाक जाऊँगी पवित्र दोल पूर्णिमा ठारू। आपण जीवन प्रति कार्य एवं अटकी दीर्घ दिन समस्त मनस्कामना आपणकर पूर्ण होगापी जाऊँगी। स्वयं प्रभु श्रीकृष्ण कृपा आपण रही प्रति कार्य शुभ होगा सहित बाकी देय अति सहजरे मिलଯିव। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपण सपक्ष जीव। आपण कही रखि जहाँ भी कार्य सब अटकी से सब एवं पूर्ण होगापी जाऊँगी। आपण भाग्य आपण को पूर्ण
ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବା ସହିତ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଉପର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ। ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରଙ୍ଗ ଭରିଯିବା ସହିତ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବାକି ଦେୟ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନୂତନ ଯାନ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହୁଏତ ଆପଣ କୋଟିପତି ବନିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବାରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବା ସହିତ ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ବନିବା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳାଇବେ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହିସବୁ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ, ଯାହାକି ଏହି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଏହି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ରଙ୍ଗୀନ ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ମୋଡ଼ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଚାନକ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ମୋଡ଼ ବଦଳିବା ସହିତ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖି ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।